Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allahu ta'ala fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya, dengan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah, wabil khusus kepada diri khatib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa berjuang untuk menjalankan perintahnya dan berupaya menjauhi larangannya. Takwa akan menguatkan kita untuk beribadah dan menyempurnakan keislaman dengan menunaikan semua rukun Islam sebagai bangunan utuhnya. Karena Islam dibangun di atas 5 dasar sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu 'alal khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara rukun Islam yang harus kita kerjakan oleh umat Islam adalah ibadah haji. Untuk bisa menjalankannya diperlukan niat dan komitmen yang kuat, karena ibadah ini memerlukan waktu dan syarat-syarat khusus. Di antaranya adalah mampu mengerjakannya. Artinya ketika seseorang sudah mampu untuk melaksanakannya, maka wajib baginya untuk berhaji. Jika ia menghindar dari kewajiban dalam kondisi mampu mengerjakannya, maka ia berdosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini dalam firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Ali Imran ayat 97. Para ulama menjelaskan seseorang bisa disebut mampu melaksanakan ibadah haji diantaranya adalah mampu secara fisik dan dalam kondisi jasmani dan rohani yang sehat, mampu untuk membayar biaya sarana dan prasarana transportasi termasuk akomodasi yang dibutuhkan selama menjalani proses haji. Inilah yang sering menjadi permasalahan umum yang mengendurkan semangat umat Islam untuk pergi haji. Ditambah lagi saat ini antrian untuk bisa berangkat haji terus bertambah panjang, hingga ada yang harus menunggu giliran berangkat sampai dengan puluhan tahun. Karena itu kita harus terus menanamkan dan memupuk semangat dan niat kita berhaji sebagai upaya menyempurnakan keislaman kita. Niat dan semangat harus tetap dipupuk dengan cara tetap berikhtiar melalui upaya memenuhi syarat-syarat kemampuan, dan setelah itu bertawakal kepada Allah karena Dialah yang Maha Penentu segala-galanya. Niat menjadi hal yang penting karena banyak orang yang mampu baik secara fisik
kesempatan maupun biaya, namun mereka belum tergerak hatinya untuk berhaji. Selama kita mau berusaha, insya Allah akan memberi jalan kemudahan. Kita harus optimis bahwa kita mampu berhaji, karena kita yakin bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Pemurah kepada hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memupuk semangat berhaji, kita perlu terus mengingat keutamaan ibadah haji. Dalam hadis yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan balasan bagi mereka yang menunaikan ibadah haji. An Jabiri radhiyallahu anhuma an Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam qala al hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Artinya, dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, haji mabrur tiada balasan lain kecuali surga. Hadis riwayat Ahmad. Tentunya masih banyak keutamaan yang ada di dalam ibadah haji yang tertulis di dalam Al-Quran, hadis, serta penjelasan-penjelasan dari para ulama. Perlu upaya sungguh-sungguh untuk meraihnya melalui ikhtiar, tawakal. Ketika kita memiliki azam atau niat yang kuat untuk bisa berhaji, maka kita tentu harus berusaha melalui berbagai cara, seperti mengawalinya dengan mendaftarkan diri agar mendapatkan nomor porsi haji, dan kemudian kita bertawakal kepada Allah. Khatib mengambil contoh satu kisah nyata dari Bapak Jailani di Surabaya. Ia berusia 63 tahun, seorang kuli bangunan dan pengurus jenazah. Meski penghasilannya yang tidak tentu, di tahun 2007 ia mengumpulkan uang sebanyak 5 juta rupiah. Dari 5 juta rupiah itu, ia putar uang itu untuk membeli sapi. Sapi kemudian ia jual dengan harga 10 juta. Kemudian Pak Jailani melihat peluang, dia membeli tanah seraya sambil berazam, seandainya tanah ini laku, ya Allah, saya akan langsung mendaftarkan haji. Ternyata Allah mendengarkan doa Bapak Jailani ini. Tanpa ditawar-tawar, tanah itu dibeli dengan harga 25 juta rupiah. Dan singkat cerita, di tahun 2022 Pak Jailani dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah lainnya, seperti Pak Mujib pengayuh becak, Pak Mansur marbot masjid di Bekasi yang berangkat haji di tahun ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditakdirkan untuk dapat pergi haji ke Baitullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya, mulai dari dibukakan pintu niat, kemampuan, kesehatan, sehingga kita bisa menikmati ibadah yang menjadi mimpi dan keinginan semua umat Islam. Tak lupa juga buat saudara-saudara kita yang berangkat haji di tahun ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya dan kembali dengan selamat ke tanah air serta mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب الجهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا صفوفكم فإن تسقط الصفوف من تبع الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى فذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من جميع الناس الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله الذي واستغفر الله الذي واستغفر الله الذي فلك الحمد يا الله ولا يعبد يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. والسلام ورحمة الله وبركاته على كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا يؤتي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.